ko aranten ko hutuba mo wowɗen on ara e dow hiɗe yurma hiɗe yelo yo Allah wallu en tawa ko ka hoore gangune hara ko ɗum ɗon ɗi hutubaji ɗi wowɗe wadde watten haray ko wiwnoɗen nanen hutuba on ɗum e wonde haray woɓɓe go andita fewdo ɗo haray woɓɓe ɓen ko maƴinteɓe kono noon ko suumaye dow woni ko suti ɗum noon hiɗe weltora ko suumaye woni e arde kon nde woni suumaye baraji koye ɓoto e mum kon no ɗuuɗi suumaye ko ne'ata julɗo kon no heewi aray nde woni hiɗe weltora garal suumaye tenti e ngal ɗo kadi Allah wallu en ɗo e suumaye hara iwi si iwali kadi hara Allah walla en e nder suumaye on toroɗen jomiraɗo subhanahu wa ta'ala Allah walla en ɗum iwa e barke teddugol suumaye o haray musidɓe julɓe koko no wowirɗen noon ko attorten neɗɗo fof yewtowo ko télé ko fawiti e diina ko yamirta hoore makko taw ko ɓeydugol kulol Allahu si ɗum yawti otoro hedditiɓe ɓen julɓe hedditiɓe ɓen fof ɓeydugol kulol Allah ɓeydugol kulol Allah enen fof iɗen andi kulol Allah metta faamude ko jokkugol ko Allahu yamirma fodde ko wawɗa amma ko Allahu toŋanma kon woɗɗitoɗa ɗum ɗon haray ko en andu wondema daragol suumaye yani anna bulugha ramadana ma alqudrati ala siyami ni'matun kubra hewtugol suumaye tawnede suumaye wawa kadi horugol lewru suumaye ndum ɗum pellet ko nema mawɗo horugol lewru suumaye ndum enen fof hiɗen andi ɗum ko farilla yani ko fardum ala kulli mukallafin ko farilla fawiɗo yani ko obligatoire fawiɗo e kala hellifaɗo qala Allahu azza wa jalla ko ɗum jomiraɗo subhanahu wa ta'ala dalani en kal qur'ana Allah dali ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sadaqallahu alazim joma dali ko ono yo ɓen gomɗinɓe farlama e dow moɗon horugol lewru suumaye ɗum noon horugol ngol ko wano farlirano e woɓɓe goo aditiɓe on Allah farliri lewru suumaye ndum belajo o kanko daali belajo on hulay Allahu rentoɗon e jumpugol haqqeji makko Allahu daali horugol lewru suumaye ndum noon ko ñalaɗe seeɗani ñalaɗe lintaɗe balɗe 29 ma balɗe 50 Allah daali kala goto e moɗon mo suumaye ari tawi ɗum tawa no nawni ma hara himoye hoore yaadu himoye voyage haray on ɗon ko yo ñaamu e ɗen ñalaɗe ɗe o nawni ɗen nawnare nden newnantamo horugol ngol ma himoye hoore voyage on o ñaama ɗen ɗon ñalaɗe o lintoya si suumaye maayi ñalaɗe beru ɗe o ñaamuno e nder suumaye on o yoɓa ɗe en aranoyay o heddi ko tinuɗen ɗo jooma daali ko farlama Allah mahi ɗum ɗo e majhul farlama e dow moɗon Allahu no yiɗi moftenulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ko arata tawa no waytata wasi no tedda e yimɓe ɓen Allah o huccinay ɗum ɗon e makko kanko Allah e si Allah daali kataballahu alaykum siyam pellet ɗum hiɗen weltora hiɗen yiɗi koko yiɗi o ɗuman kono o wi'i kutiba alaykum siyam farlama waɗama ko obligatoire o huccini e makko seeɗa ɗum ɗo fof ko ɓeydugol en suusinde ɓeydugol en encourage ude fi tamagol e konko o farli e dow men ɗulle ko lewru suumayelu yilti o holli en kadi hari horugol haysi tawi wona suumaye mais horugol hari waɗɗinama e woɓɓe goo yamiranoma yo hooru haray ɗum ɗo kadi ko hollugol enen moftenulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wona ko teddi woni ko Allahu fawi en ɗum ɗo kadi no jeeya e ko encourage ta en hari woɓɓe farlama wona e men fuɗɗi woɓɓe kadi hari e yamirama yo hooru ɓe hoori yilti Allah daali e aya on si on waɗi ɗum ɗo berajo on hulay Allah sen taskike ko alqur'ana ko ni no hawni sen taskike en taway
ɓay tun Allah daali farlama e dow moɗon yon hooru suumaye wono farlira e woɓɓe goo farlama e dow moɗon son hoori wonno o wona e huloɓe Allah no wayi wasi wona suumaye on Allah ɗaɓɓi wona korka kan kono noon madama ko korka kan ƴaɓorte ha kulol Allah ngol heɓo haray ɗo hiɗen faama wondema ko kulol Allah ngol Allah ɗaɓɓiri o julɗo o hoorowo ɗum waɗi ka fuɗɗode e wiwno suumaye no jeeya e moƴƴereji muɗum hiɗi ɗuuɗi kono no jeeya e moƴƴereji suumaye eltay neɗɗo nde neɗɗo on andi pellet wallitoto neɗɗo wo neɗɗo haray no mari piihoy goo ellahoy koye o wondi e muɗum wonde wurin ellahoy goo haray kanko tigi himo wadde koye kono naafi haray himo yiɗi non woniri neɗɗo fof on neɗɗo fof kono suumaye si ari koye ɗon fop o pottintinay koye to ellahoy koye o pottintinay to o etoto ko wawi o fii yo hooru no hoorirte noon hara o jeyaka eɓe nulaɗo maaki woɓɓe goo hooray haray ko ɓe heɓata joddi maɓɓe haray ko heege haray ko tampere hara fiiwata on tigi wonu ko hoori kon wata yaaruni yo hooru no hoorirte noon pellet o wakkiloto o pottina koye ɗon o pottini koye ɗon e nder lewru ndu fof mayru ɗum woni ko woni moye pottintinde ɗum ɗo ko kulol Allah ngol neɗɗo no wawi ombitade o ñaama o yalta ɗo o inna himo hoori ombita o ñaama o yalta o inna himo hoori goɗɗo wawata faamude ɗum si wana hakkude makko e Allah ɗum waɗi hoorowo on pellet ko kulol Allah ngol o woni e ɗaɓɓude ko ngol woni e arde neɗɗo on noon si woɗɗintini koyɗa piihoy si misal tun lewru wana tippude e piihoy haray vis hoy koye o jogii piihoy koye o wowini tawa koye ɗon gokkoy koye o mapude e mum no accira balɗe 30 ɗum no wawi eltude mo e muɗum haray hono fiimowo cigarette si tawi o fiimi cigarette mo mapodi e mum pellet fiimoɓe ɓen fof e piihoy goo ko wona ɗum ɗon hara a ñaaɗayno a yennayno wonde a piyayno eko wayi wano noon ko neɗɗo wondi e muɗum julɗo tawata himo wondi e mum himo no wadde ko no naafi himo weltori e nder lewru suumaye ndun si o wakkilike balɗe 30 ma balɗe 29 ñallal ngal fop a waɗali koye ɗon piihoy haray no waytata wasi wurin si suumaye lanni a watti koye ɗon piihoy no waytata wasi a hollu Allah ɗo iɗa wawno ɗoftorde mo accugol ɗiɗo piiji haray no waytata wasi a innu joni ene haray a jaɓani haray ko noon waytata ko ɗum waɗi suumaye no nafira sabu ɗum ɗon Allahu noon no ɗaɓɓiri en o holli en ka aya alqur'ana ɗo ko ɗaɓɓiri en horu ko fi heɓugol kulol Allah haray noon kulol Allah ngol ko kangol heɓotowo yo on tigi wakkilo rewra e muɗum haray wa kana nabiyu sallllahu alayhi wa sallama nulaɗo men annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallama kamɓe ɓe laatino yubashiru ashabahu bi gudumi ramadan hakke ko suumaye wiwɗen nanen argol suumaye julɗo no foti weltorde ɗum ko noon annabijo on tigi ɓaawo tun moƴƴereji ko woni e suumaye kon no ɗuuɗi koko moƴƴi neɗɗo weltinirte ɗum nulaaɗo weltinirayno sahabaɓe makko ɓen daragol lewru suumaye ndun o torole kadi Allah o du'o kanko nulaaɗo men annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe du'o yo Allahu tawnuɓe lewru suumaye ndun fa an abi hurayrata radiallahu anhu qala kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu immorde oɗo o wi'i annabijo men on sallallahu alaihi wasallam ɓe makayno si tawi sabbordu suumaye ndu woɗɗi suumaye hewti ɓe maka kadi ja'akum shahru ramadana shahrum mubarakun kataballahu alaykum siyamahu fihi tuftahu abwabu samai wa tukhlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi maradatu shayatin nulaɗo makanayno ɓe aray ari on ɗo ari tawi on ɗo lewru suumaye ndu ko lewru barkindu Allahu farli e nduɗo yo on hooru farli e moɗo yo on hooru lewru suumaye ko e nduɗo lewru suumaye ndun dambuɗe asamaji ɗin ma dambuɗe aljannaji ɗin de dambuɗe asamaji ɗin si innama dambuɗe asamaji ɗin haray no udditi ɗum e wi'ay
yurmede Allah no ɓeyda juurade e yimɓe wuuruɓe wonɓe ka aduna ɗo e hoore mum hooroɓe ɓe se wi ko dambuɗe aljanna ɗen kadi udditi gasi ɗum kadi aljanna on no ɓura weeɓude heɓude e ndu lewru suumayeɗo golla seeɗa hara aljanna ɓurama weeɓande nulaɗo maki e nduɗo lewru dambuɗe guiteli ɗen uddete fermete sokete e nduɗo lewru seytaneji murtinayɗi yimɓe ɗin ɗiɗo fof ɗi kolmete fof no andi ɗum leyɗe julɓe ɓen fof no andi ɗum haray enen ɗo tigi hiɗen ɓeyda taskade no taskorten ni en tawi pellet e suumaye e wiyay ko nulaɗo ma kani en haray seytaneji ɗi no dumba haray ɗum no wonani en e kene so yi e suumaye ɗo piiji ɗin fof dewe Allah ɗen haray yimɓe ɓen no ɓeydi hittinde e muɗum ko seytane sakkotono goɗɗo e muɗum ɓay seytane no dumba a tawa yimo ɓeydi hittinde yimɓe ɓen ka yarɗa o no jangga alqur'ana beru ko wawi o yimɓe ɓen no yaha juulugol yimɓe ɓen no wakkili no itta sadaka ka hewtuɗa o ka huntagol a taway mo kala sago muɗum ko yo heɓu woɓɓe goo ko huntoda e muɗum hara ko kañum tigi itti kon ko huntorteɗon yettude Allah commerçant ɓe ɓen aray e leyɗe julɓe buy haray hiɓe ɗuyta kamɓe kadi piriji maɓɓe fi yo yimɓe ɓe yo newanoɓe ɗum ɗo fof ko seytane pompayno goɗɗo sa ɗuytiɗo a perday koni eni a ɗuytorto mbuuɗi ɗe gandi seytane e mbuuɗi kan seedata kono seytaneru ndun no dumma ɗo saliɗo ɗuytude piri o haray ko kanko sali ɗuytude e ŋinnata on tigi o yaafoto noon wana fi ko e yewtay tu woni mo ɓe ko ɓeru ko wawi kon mo ɓe ko ka ɓernde muɗum ɗum annata e ŋinata yo goɗɗo heefu ka capital ka mananku muɗum hoore mananku kono noon tono ko heɓoto kon pellet si on ti heefi ɗon seeɗa kanko kadi o jeeyama e anduɗo fewdo ɗo seytane no dumba kono noon si tawi ɗum weeɓani haray koye wonki makko iwri julɓe leyɗe julɓe heewɓe ɓen si suuma e darike piiji ñaameteji ɗin pellet hiɓe ɗuyta ɗum ɗum hiɗen andi haray enen ɗo kadi yettude Allah yo Allah ɓeydu barke e jawle men e jawle julaɓe meɗen hara hiɗen toroɓe kamɓe kadi yoɓe ɓeydu yeƴƴitade e ɗum ɗon hara wana wurin en innata e on tigui hattin ka prix mo wowno yeeyude on naafi noon innen on tigui towna e nder lewru suuma e towna inna ko ɗo woni tereti mum on haray on tigui faɗu yo Allah dandu en faɗude ɓeyda barke e jawle ko wonɗen e ɗaɓɓude mo ɓe noon koka woni ɗon ko ɗon ka gollata ɗon ko ɗon woni aljanna makko on haray sen taskike buyi mo kala ka woniri ɗon sen daari par exemple radio ji ɗin si suuma e hewti ko ɓiɓɓe julɓe woni toon haray kamɓe kadi no woodi ko ɓe woni nafude puisque ko ɓe woni ko wona yewtede toon kon ko ɓuri heewde kon nde woni wo ko ka radio ji wona rewnede yotto e yimɓe ɓen haray jama on no yiɗi ɓeydude faltade diina maɓɓe kan e ɓeydude heɓude ittorgol wula tawa ko yewtereji diina haray yettude Allahu nde wonno o tenti hikka Allah dandu tawde suuma e on aray tawa juulirɗe ɗen no ferma sinon wonirde haray ko ɗi radio ji woni e lontanade en yewtereji ko yewteteno e jangandeji ko waɗeteno ka juulirɗe e nokkeli kaduɗe kono hiɗe yiwde ɓen ɗon tigi ko yimɓe won toon ɓiɓɓe julɓe kamɓe woni gollude toon radio ji ɗin ɓurɗi ɗuɗude ɗin ko radio commercial si wona radio rural on ɗo olle ila duuɓi heewɗi ko noon o jokkiri ɗum waɗi radio ɓe arɓe tawtiɓe ɗo ɓen no ñembiɓe ɗum no wontide ɗum mo kala no andi ko ɓiɗɗo julɗo mo kala no andi kañum kadi no hatojini e dewal e baraji immorde ka heɓugol yarla e Allah ɗum noon ka ɓurata heɓade ko e nder lewru suumaye ndun hiɓe ƴetta leerji ɗuɗuɗi ɓe watta e juuɗe meɗen ndaren yettude Allah duɗe ɗen joni no yaaji haray karamokoɓe timmuɓe ka hettaniɓe waggol bahas hettaniɓe waggol recherche ɗaɓɓita piiji kala koɗi sokki koɗi sewi o ɗaɓɓita ɗin weeɓitana jama on lande waɗe e muɗum ɗum e wonde yettude Allah enen ɗo Fuuta ɗo radio rural weetinanino en ɗum ɗon hande ko ɓay tun ko Allah daali fadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin haray ɗum ɗon no jeeya e ko wonɗen e andintinirde haray ko andintingol julɗo ngol andintingol noon be wona e julɓe men saabu bani adama ko yejjitay ɗum haray kamɓe ka radio ji haray Allah pellet Allah no weltanoɓe e sugu ɗin ɗon piiji an kadi ka wonɗa o ka wonɗa wooday ko wawɗa
nafirde nde woni tenti si tawi lewru suumaye ndu hewti sabu ɗum ɗon wana sama kala dey baraji mawɗi no e muɗum haray ɗen toro Allah yo Allahu newnu tawna en okkora en baraji koni e mum ko haray musidɓe julɓe kono andirɗen no yajibu ala kulli muslimin balighin aqilin fahihin an yasuma hadha ash-shahra al-azima li qawlihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ko yiwɗen alqur'ana sunna holli e wonde suumaye on koko waɗɗi e dow kala julɗo si tawi tun julɗo on ko hellifaɗo tawi tun ko o jon haqqil tawi tun ko o selluɗo wawuɗo horude lewru suumaye ndu haray ɗum ɗo no waɗɗimo yo hooru ndu'u lewru mawndu sabu ko ɗum Allah daalani en Allah daali kala on mo lewru suumaye ndun kala e moɗon mo lewru suumaye ndun tawi tawa ɗiɗa sartiji himo wondi e muɗum haray fawike mo yo hooru lewru suumaye ndu ɗo kadi koni ko nulaɗo magani en suumo li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi lundodira e ɗum ɗo horire sabu yi'ugol taƴiroye sabu yi'ugol lundodira e ɗum ɗo Allah ko daali wana si an tun ta ko be tu yi'a lewru ndu ni si Allah tawnima e lewru ndun hiɗa hellifaɗa mari ɗi sartiji fawɗi fawinayi ɗi waɗɗinayi ɗi suumaye e on tigi haray ko ya horu lewru suumaye ndun ɗum woni si tawi ko woɓɓe go yi'i an a yi'ali holniɓe ɗum no fawima an kadi ka hoora wana ya tewto woɓɓe go si tawno wana no fewndo amma alkhamisatu fa innahu idha kana akhiru laylatin ghafara Allahu lahum jami'an nulaɗo maki geɓal joɓal ngal mofte nulaɗo okka tawa ɗiya mofteji heɓano ɗum si woni ñalande sakkitorde nden e nder lewru suumaye ndun jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yawtanayi horuɓe lewru suumaye ɓen no horirte noon ɓe fof maɓɓe fa qala rajulum min alqawmi ahiya laylatul qadri ya rasulallahi fa qala la alam tara ila al ummali ya'maluna fa iza faragu min a'malihim wufu ujurahum rawahu al bayhaqiyu geɓal ɓay nulaɗo maki ɗo geɓe ɗe jowi sahabaɓe en ɓe haawi ɗum geɓal jowa ɓangal ɓay nulaɗo maki ñalande sakkitorde nden e nder lewru suumaye jemma sakkitoro on jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yawtanayi ɓe julɓe ɓen ɓe fof horuɓe ɓen ɓe fof maɓɓe goɗɗo landi e ɓen sahabaɓe yewtaɓe ɗum ɗo o landi e nulaɗo ko on jemma wiyete jemma laylatul gadri nulaɗo maki wana on ɗon on baraji mum no feere hiɗen andi laylatul gadri hayrum min alfi shahri baraji mum no feere nulaɗo maki a yiyali golloɓe si ɓe golli hala ko golloɓe yoɓe si ɓe golli ha ɓe gayni golle maɓɓe ɗen ɓe jonnete joddi maɓɓe ndi haray ko ɗum ɗon golle ɗe golluɗa e nder lewru suumaye ndun on jemma sakkitoro jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko yoɓirtama e joddi ko hollugol yawtanima haray yo Allah waɗu en ɓe o yawtani haray musidɓe tedduɓe tippude ɗum ɗo ɗi yewte en lintiɗo seeɗa ɓay ko yewtere nen tan on ɗuuɗa buy bir ko lintuɗen ɗo haray ɗe wiya man adraka ramadana walam yughfar lahu faqad fatahu ribhul ami kala on mo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala newnani suumaye tawi ɗum o welsindi ha suumaye lanni tawa o heɓali yawtanede e nder lewru suumaye ndun ɗum e weebude heɓude haray dey tono hitande nden lan o perdi c'est-à-dire ɗum ɗon laawike mo o heɓali ɗum fa ramadan hayrun kulluhu siyamu naharihi wa qiyamu laylihi suumaye ndu fof mayru ko moƴƴere suumaye ndu fof mayru ko moƴƴere horugol ñallal ngal e naafugol jemma on ɗo noon naafugol ngol alhamdulillahi rabbil alamina ɗe yewtayno nane si ari arde suumaye hewti tawi haani juulirɗe men ɗe no soki aray fayi naafugol ngol dey sokanaki on tigi yettude Allah en nanay ceernoɓe buyde no waajo hande ɓe wi ay ɗo kadi do wonande o julɗo haray ko occasion molanaɗo woni ko heɓi
fi ɓeydugol wallitagol ne'ugol ɓeygure makko e ɓeydugol wowtingol ɓeygure makko nden e telemma diina kan. mo wawi moɓude ɓeygure makko nden ka galle makko o naafina ɓe ɗon o naafina ɓe ɗon. naafe on haray naafe baraji naafe on ko feere, baraji mum no to molanaɗi ɗum, baraji horugol ngol ko feere, ɗi baraji kadi no ɗuuɗi. haray ɗo no wonɗen e moɓirde ɓeygureji meɗen juulen ka cuuɗi meɗen fewdo ɗo, si suuma e hewti tawa ko non woniri fahin haray naafe ɗen kadi ɓe wawi naafidude ka cuuɗi meɗen. وروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر، شهر فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعا، فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان له إتق رقبة ومغفرة لذنوبه. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، قال يؤتي الله هذا الثواب لمن يفطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ومن أشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه وسقاه ربه من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء. haray musidɓe julɓe ka sakkitorum eɗen adda o hadis nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nulaɗo men ɓe hutubuno kamɓe tigi nulaɗo tawi ko ñalande sakkitorde e lewru sabbordu suumayelu. e nder hutuba on nulaɗo maki ko ono yo yimɓe suumaye ari on ɗum ko lewru mawndu, lewru barkindu. ɓe makino e nder ndu lewru suumaye arndu wondu arde ndu wonɗon humude ɗo, ɓe maki jemma laylatul gadri on ko e nder ndu lewru suumaye jeeya. ɓe maki ndu lewru ɗon noon ko ndu lewru ko ndu ɓuri moƴƴu on jemma laylatul gadri ko e lewru suumaye laylatul gadri on woni. ɓe maki noon on jemma gooto momi woni o wi'ude no wi'e laylatul gadri, rewgol Allah e makko baraji muɗum no ɓuri lebbi wulure, baraji lebbi wulure ko alda e suumaye. haray ɗo eɗen andi kalkilayɓe ɓen iɓe kalkila ɗum notade yaha duuɓi 80 e ko fawi lebbi wulure ɗum no yaha duuɓi 80 e ko fawi. hande noon yettude Allah duuɓi ɗin no heɓade, kono noon heɓowo duuɓi 80 no fanɗa tun no fanɗa. si tawi noon e nder jemma gooto a rewi jomiraɗo subhanahu wa taala a heeɓi baraji ɓuri duuɓi 80, haray de ɗum ko baraji mawɗi, ɗum wata mo jaɓu sugu ɗum ɗo laawo ɗum, puisque neɗɗo on Allah no tawna mo hikka o anda si Allah tawnoyaymo ko arata ɗo e ɗum noon yo wippitu fewdo ka Allahu tawnimo ɗon, yo Allahu tawnu en e suuma en tawna en e duuɓi hewɗi. nulaɗo maaki ndun lewru noon, ndu lewru suuma e arndu on ɗo ndu wi ari on ɗo lewru barkindu, Allah o farli horugol e mayru, o waɗi naafugol e mayru ɗum ko gatte. nulaɗo maaki kala on waɗɗo gatte goɗɗum moƴƴere e nder lewru suumaye ndun wa'ay e ko wana lewru suumaye baraji mum haray no way wasi ko baraji 70 farillaji 70 si wana lewru baraji waɗa naafilo heɓa baraji 70 farilla ko wana e nder lewru suumaye ndun. ɓe maaki lewru ndun ko lewru muñal, lewru ndun ko lewru muñalle pellet ko no woniri lewru suumaye geli nulaɗo makani en si tawi
goɗɗo yennima ma ɗum gufima ma waɗima ko metti ko yawi wurin an ko a horuɗo an ko a horuɗo an ko a horuɗo haray ɗum ɗon ko jeeya ɗum e muñal ngal ɓe maaki muñal noon joddi muɗum ko aljanna yo Allah yeɗidu en aljanna ɓe maaki ko lewru okkidirgol e yewtinanen fi no yimɓe ɓen ɓeydata okkirde ɓeydata wallitorde e nder lewru suumaye ko no woniri suumaye ama poto ha ndu daro yettude Allah a taway tun no ila tun no newo tun yo allahu newinan en ɓe maaki nulaɗo maaki lewru ndun ko lewru ndu arsike julɗo ɓeydete arsike no ɓeyde e lewru suumaye ndun ɗum kadi fahin ko tippude e ko o maagu nulaɗo ɗo wi'irten ka yaaruɗa o ka yaaruɗa a heɓay ka huntora sono wo sono yimɓe ɓen no okkidira mo ndaari sunnakatiji ko moɓodirta e galleji o taway moodi pellet ko nulaɗo magani en ɗo kon no wetani en no e kene pertan ɗum ɗo fof noon mo ɓe ko ɗum woni e waɗirde ɗum ko fi heɓugol baraji heɓugol yarla e Allah ɓe maki kala on huntinɗo horuɗo e nder lewru suumaye ndu o okkori on ti ko o huntora ko famɗi o ɗum wonanayi mo joddi ɗum wonanayi mo wano rinɗinɗo dande o heɓa baraji wano baraji rinɗinɗo dande o heɓa kadi yawtanede zunubaji makko ɓawo nulaɗo maki ɗum ɗo sahaba en ɓe makani ɓen ɓe wi na menen ɗo fof noon heɓata ko huntinira goɗɗo men fof meɗen yelo heɓugol ɗi baraji kono woɓɓe amen ko miskinɓe on tuma nulaɗo maki allahu no okka ɗiɗo baraji wonande on huntinirɗo neɗɗo haysi ko ñeddude ɓiraɗam ma ɗum tamarore ma wuri hay ko sacé hu ndiyam ɗum ɗo fof haray a heɓay ɗin baraji wano baraji rinɗinɗo dande rinɗingol dande ɗen andi baraji mum no ɗuuɗi haray ko ɗum ɗo no wonana on digi sabu o heɓa ɗum ɗon ɓe maaki kala on ñamminɗo okkorɗo horuɗo ko o ñaama ha o haara ɗum ɗo ko huntora horuɗo ko huntora ha o haara ɗum ɗo de wonanay mo sabu yawtanede zunubaji makko e kadi ko wono yayi yarowo ka wendu kawsara yarɗo ɗo wole kadi o ɗon ɗatake ha abadan harale kadi ɗi baraji ɗo a okkori oɗo a heɓi wano ɗin baraji beru rinɗinɗo a yawtiranama zunubaji sabu ko okkorɗa oɗo ko huntora o ñama ha o hara nde mo hunto a heɓay ɗin baraji hara kadi on mo okkorɗa ɗon hara an mo okkorɗa ɗuytan hara goto e moɗon ɗuytanaka baraji hara mo kala a heɓay baraji wano ko oɗa baraji waɗɗo wano nden moƴƴere ɗon heɓata kon haray musidɓe julɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko o dalani en man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alayha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abidi e yewti seeɗa e ɗum ɗo hiɗen gaynitora Allah de ko dalani en kala golluɗo ko moƴƴi o waɗani ɗum hoore makko allahu toñata jiyaɗo makko on haray ɗen toro jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo allahu tawnu en lewru suumaye ndu o newnana en horugol ndu o okkora en baraji ko woni e muɗum haray ɗen toro jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo allahu wallu en ɗe e juulirɗe udditay o udditan en juulirɗe ɗi cuuɗi makko haray ɗen toro jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nawnare nden yo allahu ittu fiira e mayre yo allahu ittude few yo allahu mehunde yo allahu dandu en nawnude yo allahu dandu en nawnirede nawnuɓe ɓe yo allahu dikkinɓe on accay hakke allahumma salli ala sayyidina muhammad sallam ka juulirɗe ɗum ɗo tu yoni hollugol en wondema tumbodirgol heewa jama on ɓay hiɓe konti ɓe inni wata yimɓe tumbodir ɓuri nogayo haray ka tawno noon ka juulirde ka ɓurɗen faalede yawde toon hiɗen togana ɗon haray wona ko hedditi kon hawnata en si tawi ɓe holli en wata en waɗu ɗum ɗon haray ndaren hakkinden beru huntodayɓe ɓen hara ɓurali koɓe holli en kon ɓay ko ɓe holliri en ko fi nafa meɗen wona fi ko lorrata en